अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले तो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उनकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है। उस ख्वाहिश का इजहार वो गुज़श्ता 1 साल से कर रहे हैं कि मैं कैसा पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हूं जो अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात नहीं कर सकता। इस वक्त वो गोवा में मौजूद हैं और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो वो खाने की मेज़ पर प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर रहे होंगे। बाकायदा मुलाकात नहीं है उनकी सुब्रमण्यम जयशंकर से, लेकिन खाने की मेज पर बैठेंगे तो जाहिर है कि हेलो हाय तो होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए था या उनको वर्चुअल शिरकत करनी चाहिए थी या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भिजवाना चाहिए था? ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत पाकिस्तान और उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्पेशल पोस्चरिंग रखी इंडिया की तरफ, जहां पर ताल्लुकात अमूमी नौइयत के नहीं रहे। इंडियन मीडिया इसको पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बहाली की तरफ मस्बत पेशरफ्त करार दे रहा है। आखिर ये मस्बत पेशरफ्त, इसकी हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं? मौजूदा हुकूमत के पास क्या ये मैंडेट भी मौजूद है कि अवाम से राय लिए बगैर, फ्रेश मैंडेट लिए बगैर, इस बात को अपने मंशूर में रखे बगैर इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे? और बहुत ही अहम मामला, सियासी लड़ाई अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 27 अप्रैल को जो ऑर्डर जारी करना था, हुक्मनामा जारी करना था, अब से थोड़ी देर पहले जारी किया है और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 9/2023 उसको कल सुबह 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इस्तदा कर चुकी है कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो चुके हैं और इस पिटीशन को निपटा दिया जाए। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल जो है इस मामले के ऊपर समाअत करेगी 11:30 बजे। आपने तो इस्तदा कर दी, प्रेयर यही है कि इस पिटीशन को निपटा दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 5/2023 जिसके तहत 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर मिन्नो अमल दरामद करवाए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल कोई बहुत अहम हुक्मनामा आ सकता है? ये जाहिर है कि सुप्रीम नामे के लिए तो केस कर चुकी है, मुकम्मल हो चुका है। अब तो इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है उसको अमल दरामद करवाना है और उसके ऊपर तो जाहिर है कोई ना कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट का आएगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है वो तो उस तरह से तो मुमकिन नहीं होगा, लिहाजा इसके ऊपर कोई ना कोई हुक्म तो आएगा। सही। इस हवाले से ये सवाल बहुत अहम है कि हुकूमत कहती है कि हम अमल नहीं करेंगे, हम 3-2 के फैसले को नहीं मानते, हम 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, हम तो 4-3 के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट पेश भी हो जाते हैं, वहां पर वो जाकर माजरत नहीं करते, वहां पर ये पोस्चरिंग नहीं होती। अगर हुकूमत फैसला नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी, तो फिर फैसला एग्जैक्टली होगा कहां? क्या सड़कों पर जाएगा ये फैसला? अवाम पाकिस्तान के फैसला करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मानना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देगी तो प्राइम मिनिस्टर इज डिस्क्वालीफाइड, कैबिनेट इज डिस्क्वालीफाइड, क्या मतलब वो कैसे उसको कंटिन्यूएशन उनकी कैसे होगी? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसके ऊपर ये, इसीलिए आप जब कोर्ट रूम में आते हैं तो आप देखते हैं कि कोर्ट के बाहर या पार्लियामेंट के बाहर तो जो भी पोजीशन ये हुकूमत ले रही है, अंदर ये पोजीशन नहीं है उनकी भी, वहां पे तो वो और एक माजरत और उस तरह की चीजें लेके चलते हैं और एक कानूनी कोशिश करते हैं कि वो रास्ता निकाल सकें। लेकिन ओवरऑल बाहर वो जो भी बातें करे, अंदर तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, पार्लियामेंट की जब है ना कि सुप्रीमेसी वो होती है जब 228 लोग नेशनल असेंबली में और 67 लोग सेनेट में एक तरफ खड़े हो जाए, फिर आइन जो है वो आइन साउस असेंबली बन जाती है। उस वक्त वो कोई भी फैसला कर सकती है, लेकिन उससे पहले जाहिर है कि ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट की जो एक अहमियत है वो ये है कि वो आइन की तशरीह करती है
اور جو بھی تشریح سپریم کورٹ کرے گی وہ بائنڈنگ. صحیح. اچھا میں آپ کو ظاہر ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کتاب کے مطابق کر رہے ہیں, وہ آئین اور قانون ہمیں بتا رہے ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا. میں آپ کو ان کے چند سیکنڈ کا کلپ سنوانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا تیاری کر رہے ہیں. سن لیجئے پھر میں آپ سے کامنٹ لوں گا. ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کی بحالی ہو سکتی ہے تو وہ رخصت بھی ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ہے وہ بحالی جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کی ذریعے سے ہوئی تھی, تھرو ایگزیکٹو آرڈر. اگر آپ وہ ایگزیکٹو آرڈر ودرا کریں پھر وہ ایگزیکٹو آرڈر اگر ودرا کریں تو پھر اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, یہ تو کوئی بات بتانے والی نہیں ہے. بقا کی جنگ جو ہے نا وہ تو پھر ہر کوئی لڑتا ہے اور آخری حد تک لڑتا ہے. تو اگر ایسا کوئی موقع آیا جو کہ میری دعا بھی ہے, میری خواہش بھی ہے کہ نہ آئے, لیکن اگر آیا تو پھر تو جو بھی ہتھیار اس وقت اویلیبل ہوگا ہمیں بھی اور دوسری طرف بھی, وہ تو پھر اس کو استعمال کیا جائے گا. فواد جوئی صاحب, رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بقا کی جنگ ہے اور بقا کی جنگ میں ہر وہ ہتھیار استعمال ہوگا جو اس وقت اویلیبل ہوگا. دیکھیں رانا صاحب تو ایک بات کر رہے ہیں, سیاسی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا ایگزیکٹو آرڈر سے بحالی افتخار چودھری کی جو ہوئی تھی اور جو اس وقت جو معاملہ ہوا تھا وہ تو ایک خاص اس وقت مارشل لا لگا ہوا تھا, اور مارشل لا ہٹنے کے اس مارشل لا حکومت نے ایک انکانسٹیٹیوشنل آرڈر جاری کر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہٹایا, جو بعد میں حکومت نے آ کے جو ہے اس کو ختم کر دیا, اس کے اوپر عمل درآمد. تو کوئی بھی یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ تو آئین کے تحت بیٹھے ہیں نا, ان کا تعلق نہیں ایگزیکٹو آرڈر سے, اور اسی لیے ایگزیکٹو آرڈر سے لوگوں کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا, ورنہ تو فائز عیسیٰ صاحب ایگزیکٹو آرڈر سے ہٹا دیا جاتا نا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ وکیل تو نہیں ہے رانا ثناء اللہ, ان کو بیچاروں کو تو نہیں پتا, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور پھر دوڑ لگا دیتے ہیں جب بات آتی ہے. تو اب بھی اگر انہوں نے ہٹا کے دیکھنا ہے تو ہٹا کے دیکھ لیں. اچھا, وہ جس ایگزیکٹو آرڈر کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, اس وقت یہاں پر چیف جسٹس تھے افتخار چودھری, ایگزیکٹو آرڈر آیا وہ بحال ہو گئے, وہ ایگزیکٹو آرڈر واپس لیں گے تو عمر عطا بندیال جو ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. وہ یہ بات, لیکن وہ نہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. افتخار چودھری نے جب جو ججز جو ہٹے تھے بندیال صاحب تو اس وقت بھی ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کو ماشاء اللہ حکومت میں انہوں نے حلف نہیں لیا تھا, جس کی وجہ سے وہ اس وقت جو ہے وہ ان کا اوتھ نہیں ہوا. پھر بعد میں جب بحال ہوئے تو اس وقت سارے جج, اس حساب سے تو یہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو ساری ہائی کورٹ تو سپریم کورٹ ہی بند ہو جائے. صحیح. اچھا, گزشتہ روز آپ نے سنا ہوگا میاں صاحب اپنی لندن میں رہائش گاہ سے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد مختصر سی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان چل سکے یا نہ چل سکے ملک چلے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ملک ایسے چلے گا؟ لیکن وہ تو لندن بیٹھے ہوئے, ان کے لیے تو چل ہی رہا ہے نا. ان کی تو جو چیزیں چل رہی ہیں ابھی, جو کل سلمان شہباز کی بزنسز جو ہیں وہ جو آپ کے سامنے آئی نئی, ان کے لیے تو جیسا ملک چل رہا ہے اس وقت ویسا تو کبھی ہسٹری میں نہیں چلا. تو ظاہر ہے کہ یہ جو شریف فیملی جس طریقے سے ملک چلانا چاہتی ہے وہ تو ایسے ہی ہے, لیکن عوام کے لیے ملک نہیں چل رہا. اور یہ اصل پرابلم ہے کہ عوام جو ہیں وہ بالکل بیٹھ گئے ہیں اور ہماری جو معیشت ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور یہ تو ظلم اور جبر کے اوپر صرف حکومت چلانا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, وہ بھی اب دیکھیے وہ معاملہ بھی اس طرح سے نہیں چل پا رہا. اور یہ حکومت تو ظاہر ہے بالکل اپنے آخری دموں پہ, ان کا جانا تو ٹھہر گیا. دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس ہفتے جائیں گے, اگلے ہفتے جائیں گے, یا 3-4 ہفتے اور جائیں گے, بس یہی کچھ. سپریم کورٹ بھیجے گی یا آپ لوگ جو ہفتے کے روز سڑکوں پہ آنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ مومنٹم بلڈ ہوگا اور اس کی صورت میں جائیں گے؟ نہیں, یہ اگر سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا, بڑی تحریک چلانی پڑے گی, اور لانگ مارچ بھی جس کا حصہ ہوگا. اور اس کے بغیر تو دیکھیے نا معاملہ چل ہی نہیں سکتے. اگر قوم گھر پہ بیٹھ جائے, آئین بھی ختم ہو جائے, اپنے حقوق بھی ختم ہو جائے, معیشت بھی بیٹھ جائے اور عوام باہر نہ نکلیں, تو پھر تو ہمیں قوم چلانے کا حق ہی نہیں.
آپ سیاستدان ہیں, آپ الیکشنز لڑے ہیں, الیکشن پروسیس کو جانتے ہیں, کینڈیڈیٹ رہے ہیں, کیمپین کرنی ہوتی ہے, حلقے میں جانا ہوتا ہے, ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی ہوتی ہے, کارنر میٹنگز کرنی ہوتی ہیں, جلسے کرنے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 14 مئی اب پریکٹیکلی فیزیبل تو نہیں رہا؟ مجھے تو پھر اب یہی بات لگ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ نے آرٹیکل 204 انووک کرنے اور توہین عدالت لگانی ہے جس نے فیصلہ نہیں مانا, کیونکہ الیکشنز تو ورچولی اب تقریباً امپاسبل ہیں 14 مئی کے لیے. نہیں, ویسے تو پاسبل ہے کہ تمام حلقوں میں جو کیمپین ہے وہ مقامی سطح کے اوپر تو ہو رہی ہے. صرف نون لیگ نے اور انہوں نے اپنے وہ نہیں کرائے, سمپل ٹکٹس نہیں دیے, جس کی وجہ سے ٹکٹس ان کے لوگوں کو سمپل جو ہیں وہ آزاد مل گئے, لیکن باقی سارا کام تو ہو رہا ہے. تو یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے نہ کرانا. لیکن بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل نہیں ہوا, آپ اس کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. ایسے بھی آ جائیں گے, سپریم کورٹ نے یہی تو حکم دینا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو 3-4 دن کا کام ہے. بیلٹ پیپر تو ہمیشہ آخر میں چھپتے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. صحیح. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے سپریم کورٹ میں سارا معاملہ گیا, کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 9, سردار کاشف صاحب جو ہے کاشف خان, ان کی پٹیشن کے بعد ایک فضا بنی, ماحول بنا کہ مذاکرات ہوں گے, مذاکرات میں شاید طے پا جائے معاملہ. آخر ایسی کیا یہ جادوئی ہنسا کیوں ہے 14 مئی؟ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ 14 مئی سے پہلے تحلیل کی جائے, اس سے کم پہ آپ کمپرومائز. what is the reason, logic؟ اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے 14 مئی کا, اور ہمارے نظر میں اس کی ایک سینٹیٹی ہے, اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سینٹیٹی کو برقرار رکھا جائے. اور 14 مئی کو کم از کم یہ ہو کہ جو باقی اسمبلیاں اگر توڑنی ہے تو اس کی سمبولک امپورٹنس یہ ہو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے پہلے ہم نے وہ اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور اب ہم اگلے الیکشن کے لیے تیار ہیں. What went wrong during the talks؟ مذاکرات میں غلط یعنی کام خراب کہاں ہوا؟ آپ کی 3 نشستیں ہوئیں, پہلی 2 نشستوں کے بعد ہمیں لگا کہ شاید معاملات اب جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے, سیاسی قیادت جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کو طے کر لے گی. وہ بون آف کنٹینشن ایگزیکٹلی یہی ہے, بس تاریخ تحلیل کرنے کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ میاں صاحب کی واپسی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ نون لیگ کی قانونی لڑائی کا زیادہ پرابلم ہے, کیونکہ خواجہ آصف نے اور باقی لوگوں نے جس طریقے سے یہ کیا اور جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا, اس کے نتیجے میں تو یہی لگتا ہے کہ نون لیگ کی حمایت حاصل نہیں تھی اپنی ٹیم کو, اور شین لیگ کی تھی. ہاں بالکل صحیح لگ رہا ہے یہی, لیکن اس میں بھی اسحاق ڈار شامل ہے, اور اسحاق ڈار جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکیں. لیکن بہرحال وہ میرا یہی خیال ہے کہ ان کی اپنے جو اختلافات ہیں انہوں نے زیادہ معاملہ جو ہے وہ خراب کیا. آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس ٹویٹ میں ہمیں اشارہ ملا, آپ نے لانگ مارچ کا اندیا دیا. اب جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ کل بھی کچھ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ وہ باہر نکلیں, اپنے طور پر چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. ہفتے کو عمران خان صاحب کا پیغام آ گیا کہ مغرب سے 1 گھنٹے پہلے لوگ جہاں پر ہیں وہیں پر باہر نکلیں. پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وارڈ لیول پر آپ نے 12 بندوں کے منیمم کہا ہے کہ پارٹیسپیشن کریں, اور یہ پارٹیسپیشن, یہ رخ, یہ اس کا کب تک ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوبت آئے گی کہ آپ لوگوں کو باہر نکلنے کی کال دے دیں گے؟ یہ تو مومنٹم تو بنا ہی ہوا ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ آگے چل رہا ہے کہ دیکھیں کہ کیا ہے, کیسے ہے, کیا نہیں بن رہا, اور اس کو جو ہے وہ اپنا اکارڈنگلی جو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی اب یہ ہم نے کر دیا ہے. اب ہم کراچی میں بڑے جلسے پہ غور کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اسلام آباد میں بڑے جلسے پہ غور کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو بلاول بھٹو زرداری. 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو یک طرفہ اقدامات اٹھائے مقبوضہ جموں و کشمیر میں, اس کا اسپیشل سٹیٹس چینج کیا, اس وقت آپ کی حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے. ان اقدامات میں ان کے سفیر کو واپس بھجوا دیا گیا, اپنے ہائی کمشنر کو تعینات کرنے سے گریز کیا گیا, ٹریڈ جو ہے اس کو روک دیا گیا, فضائی حدود کا استعمال بند کر دیا گیا,
तमाम दो तरफा ताल्लुकात के जो चैनल्स हैं, जो इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं जिनके ज़रिए दो ममालिक के दरमियान राब्ता होता है, वो कम कर दिए गए, डाउनग्रेड कर दिए गए। हमने अपना स्टाफ वापस बुला लिया, इंडिया ने अपना स्टाफ वापस बुला लिया, हम एक प्रेशर बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे थे। आप के ख्याल में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने फोर्थ कमिंग तरीके से इंडिया जाने का फैसला किया और अप्रैल की 18-19 तारीख को ऐलान कर दिया गया कि 4-5 मई को वज़ीर ख़ारजा जाएंगे, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? और स्पेशली कश्मीर कॉज के तनाजुर में आपको लगता है कि बस कश्मीर इज अ गॉन केस नाउ? खैर एक उसमें गॉन केस तो नहीं, 70 साल की स्ट्रगल है, उसमें कई दफा ऊपर नीचे आए हैं, चीजें हुई हैं, बेहतर हुई हैं, नीचे हुई हैं, ऊपर हुई हैं, लेकिन फैक्ट है कि ये जो बिलावल भुट्टो गए हैं, ये 12 साल के बाद एक तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कोई दौरा हो रहा है, और ये अनफॉर्चुनेट है। हमारी पोजीशन है कि जब तक हिंदुस्तान कश्मीर के स्टेटस का फैसला जो उन्होंने एक तरफा तौर पे किया, कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा करार दे दिया, वो वापस नहीं देता और अक़वाम मुत्तहिदा की जो पोजीशन है उसके ऊपर वापस नहीं आता, हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकते। और ये हमने बड़ी सख्ती से मेंटेन किया। और टू बी फेयर विद जो एक जनरल बाजवा साहब के साथ जो पीटीआई की हुकूमत का एक बड़ा झगड़ा था, वो भी उसमें ये भी शामिल था, क्योंकि हम नहीं तैयार थे कि इस किस्म की कोई भी आप काम करें कि जिसमें हिंदुस्तान में हमें लगे कि कश्मीरियों को ऐसे पुश डाल के हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तो जनरल बाजवा नहीं है, अब तो जनरल बाजवा नहीं है, अब तो ये चीजें तब्दील नहीं हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए बिल्कुल। और इसके ऊपर बड़ी एक देखिए, अगर इस वक्त यूपी में, बिहार में, सीपी में जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही। कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर भी अगर बात पाकिस्तान नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा पाकिस्तान की, ये तो क़याम पाकिस्तान के एक जो फलसफा है उसके ही खिलाफ है कि हम इस वक्त कश्मीरियों को, वहाँ के मुसलमानों को बिल्कुल ही हम बुला दें। नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत होंगे जो भी है, लेकिन आपने अपना मौकफ तो नहीं इस पे बदल लेना। बड़ी आसानी से वो अगर एससीओ कॉन्फ्रेंस थी तो वीडियो लिंक के ऊपर यहाँ पे बात करते। हिंदुस्तान दूसरी तरफ आप देखें, एशियन कप के लिए अपनी टीम भेजने को तैयार नहीं है। वो अपनी कोई फिल्म यहाँ पे लग जाए, वहां पे हंगामे हो जाते हैं। कल ए रहमान के कॉन्सर्ट के ऊपर हमला हो गया क्योंकि वो वाहिद के वो मुसलमान है, इसलिए जो अकलियतों के साथ वहाँ हो रहा है, जो इस वक्त के हालात हैं, उनमें वहां पे जाना, और फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं वहां पे जो सहाफी साथ भेजे हैं, जो सारे वहां पे बीच पे बैठे हुए कोई अपनी तस्वीरें शेयर कर रहा है और लग रहा है कि हम कोई गोवा की टूरिज्म प्रमोट करने के लिए गए हुए हैं। तो काफी अनफॉर्चुनेट है जिस किस्म का ये दौरा जिन हालात में हुआ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान को ऑडियोज और वीडियोस के जरिए मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। हर रोज एक नई वीडियो ऑडियो की कहानी हम सुनते हैं। कोई हैकर बैठा हुआ है कहीं पर जिसने पता नहीं सब पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात, उनकी फैमिलीज, उनके घर वालों की ऑडियोज टेप करके रखी हुई हैं, एक के बाद एक वो निकाल देता है। ये कितना सीरियस मामला है, हम निज़ाम को किस तरीके से दागदार कर रहे हैं, पाकिस्तान के एज अ स्टेट क्रेडिबिलिटी को किस तरीके से इरोड किया जा रहा है। कौन ट्रस्ट करेगा इस मुल्क पर, इस मुल्क के निज़ाम पर, इस मुल्क के इदारों पर, इदारों में बैठी हुई शख्सियात पर? क्या पाकिस्तान ऐसे चलाया जाएगा? इस हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन आई है। इस पटिशन की और पटिशनर की कहानी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल आपने देखा होगा, खासतौर पर गुज़श्ता 2-3 साल से पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब तमाशा लगा हुआ है। आए रोज़ एक ऑडियो आती है, मुबैना तौर पर उसको मंसूब किया जाता है किसी शख्स से। वो शख्स किसी आला सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में पाकिस्तान के, रियासत के बहुत अहम मामलात होते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है, किसके हुक्म पर ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं? क्या ऐसे रिकॉर्डिंग की इजाज़त भी है? कानून शहादत क्या कहता है? क्या ये ऑडियोज़ किसी अदालत में कार्रवाई के लिए इस्तेमाल भी हो सकती हैं? इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? और अगर
किसी चीफ जस्टिस की, वज़ीर आज़म की, वफाकी काबीना में किसी शख्स की, किसी जमात के सरबराह की, किसी जमात की चीफ ऑर्गेनाइज़र की ऑडियो मौजूद है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उमर अता बंदियाल से मंसूब, उनकी फैमिली से मंसूब ऑडियो तो आप निकाल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि फिर आप जस्टिस अतर मिनल्लाह को रिकॉर्ड नहीं कर रहे? इस बात की क्या गारंटी है कि फिर आप जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चों को क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे? ये वो चुभता हुआ सवाल है जिसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं। जब मुबैना ऑडियो सामने आती है तो उसका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। जुमलों को ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में नीचे लिखा जाता है, एक ही स्क्रीन है, वो ग्रीन कलर की आड़ी तिरछी लकीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, जगमगा रही होती हैं, दो तस्वीर मौजूद होती हैं। इसके पीछे कौन शख्स है जो इसके पीछे मौजूद है? कभी साकिब निसार को सुनते हैं, कभी शौकत तरीन को सुनते हैं, कभी जो दो सूबाई वज़राए ख़जाना हैं उनकी ऑडियो सामने आती है, सासों की ऑडियो आती है, बहुओं की ऑडियो आती है, बच्चों की ऑडियो आती है, मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो आई, इमरान खान साहब की ऑडियो आई, शहबाज शरीफ की, मतलब कोई शख्स रह नहीं गया जो इस मुल्क में महफूज हो। ये सारा मामला, और फिर इन ऑडियोज़ को बाकायदा सियासी मकासद के लिए टेलीविज़न स्क्रीन्स पर इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं, मैराथन ट्रांसमिशंस की जाती हैं, समझा जाता है कि ये जैसे दुरुस्त हैं। इनकी असल क्या है, मुबैना ऑडियोज़ को क्या ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। एक यंग लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के, ताल्लुक यही रावलपिंडी इस्लामाबाद, नईमुल हसन साहब, उन्होंने रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उनकी पिटीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 199 आईन पाकिस्तान के तहत क्या अर्जदाश्त की गई है नईमुल हसन साहब की तरफ से। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, वेलकम टू द शो। सर जरा ये बताइए कि ये बाजार है कि मैंने बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें उठा दी अपने इब्तदाइये में, जरा आप हमें समझाएं कि आपकी पिटीशन क्या है और आपने इसमें किसको फरीक बनाया? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे बोलने का मौका दिया। पिटीशन बेसिकली तो जो मैंने की है वो पैमरा के खिलाफ है, और जो पैमरा है वो बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जितने भी चैनल्स हैं उनकी। और पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 14 है, वो राइट टू प्राइवेसी को तहफ़्फ़ुज़ देता है और वो किसी की भी शहरी की जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो ये ऑडियो और वीडियो का गंदा खेल है, इसको ऑन एयर करना बेसिकली पैमरा के ही ऑर्डिनेंस की जो सेक्शन 20 है, 20 की खिलाफ वर्जी है। तो जब उस आर्टिकल की सेक्शन की खिलाफ वर्जी हो रही होती है तब पैमरा कोई एक्शन नहीं लेता। और इस पे एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट थी और वो डेटेड थी 22/12/2021 को। सही। उस वक्त जो जजमेंट आई थी उसमें उन्होंने कुछ ज़ाब्ता इखलाक आप कह लेंगे, कुछ डायरेक्शंस दी थी। और उन डायरेक्शन में जो सबसे पहली डायरेक्शन थी वो ये थी कि आप किसी किस्म की ऑडियो या वीडियो जो आपका कैमरामैन, जो चैनल का कैमरामैन रिकॉर्ड नहीं करता, वो आप ऑन एयर नहीं करेंगे। आप सिर्फ वो ऑडियो या वीडियो या वो क्लिप एयर करेंगे जिसकी आप जिम्मेदारी ले सकें, नंबर 1। उसके बाद ये था कि ऐसी जो भी ऑडियो या वीडियोज हैं, वो जो जिस पर्सन की आप ऑडियो या वीडियो लीक करने या ऑन एयर करने जा रहे हैं, उससे क्या आपने इजाजत ली, जो बेसिक फैक्टर है। आप किसी की भी ऑडियो या वीडियो उसकी इजाजत के बगैर ऑन एयर, इवन यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन 20 यहाँ भी बताया, और सेक्शन 20 जो साइबर क्राइम जो पीका है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है 2016 का, उसमें भी सेक्शन 20 है और उसमें भी यही है कि आप किसी की भी पर्सन को कोई ऑडियो वीडियो उसकी इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पे भी नहीं डाल सकते। सही। अच्छा, आपको जब आप ये पिटीशन दायर करते हैं, जाहिर है कि जब भी कोई पिटीशन सामने आती है दो सवालात बड़े अहम होते हैं जहन में। पिटीशन खुद दाखिल की है या किसी के कहने पे की है, एक ये सवाल होता है। दूसरा सवाल यह है कि जब आप ये पिटीशन डाल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ऑडियोज़ की, आपके जहन में कौन है, कौन है इसके पीछे, इस ऑडियो और वीडियो के गंदे धंधे के पीछे कौन है? पहले सवाल तो ये कि ये पिटीशन मैंने इन पर्सन की खुद की है, लेकिन थ्रू जो मेरी काउंसिल है शमसा जबीन यानी उनके थ्रू की है। तो ये मैंने खुद की, और ये मेरा इनिशिएटिव इस वजह से था कि इस ऑडियो और वीडियो के जो खेल है, सियासत करें, सारी पार्टीज करें, लेकिन वो इस सारे मैटर में इस चीज़ को इस्तेमाल ना करें, ज़ातियात को इस्तेमाल ना करें और एक इखलाकियात की हद तय करें। जैसे कोर्ट्स ने डायरेक्शन दी,
تو میری اس میں نہیں، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جس وقت مریم نواز کی آڈیو لیک ہوتی ہے، دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ جو ان سے منسوب آڈیو، مبین آڈیو، I'll clarify it here on screen، جب وہ ہوتی ہے تو تحریک انصاف اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے، تحریک انصاف اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس پر شوز ہوں، اس پر ٹاک شوز ہوں، اس پر باتیں ہوں، اس پر ٹرانسمیشنز ہوں، اس پر خبریں چلیں. لیکن پھر معاملے کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، اب تحریک انصاف کی باری آ جاتی ہے، تحریک انصاف کی آڈیوز سامنے آنے لگ جاتی ہیں، اور ماضی کی آڈیوز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی انہیں ریکارڈ کیا جا رہا تھا، جب وہ حکومت سے نکل گئے تب بھی ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جو میں بنیادی طور پہ ایز اے سٹیزن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کس پر ٹرسٹ کروں، میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ جج جو اس کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ آڈیو نکال کر پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس سے ایک فیصلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسرے جو مان گئے ہیں جن کی آڈیوز نہیں آئی وہ انڈر دی انفلوئنس آف آڈیوز نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ دس از جو یہ وہ ہے جس نے پورے سسٹم کو اس کھیل نے پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیے؟ میں اس میں سب سے پہلے جو ایک بڑے مزے کا شعر ہے، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کہ محبت بری ہے محبت، کہے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. اگر آپ ان ساری پارٹیز کا موقف لیں تو سب کہیں گے یہ آڈیو ویڈیو غلط ہے، جو ان کو سوٹ کرتی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن جب کہتے ہیں غلط ہے اور پھر جو ان کو سوٹ کرتی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اب میں آ جاتا ہوں اس پہ جو آپ کا مین سوال ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ عہدیداران ہیں جن کی آڈیو ویڈیو مثال دے رہا ہوں، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو اس وقت کے سی پی او لاہور تھے، ان کی آڈیو جب ریلیز ہوئی تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے ملک میں جہاں پہ ایک سربراہ شہر کا جو پولیس کا ہے اس کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو کیا یہ جو پولیس کا سربراہ ہے، کیا پولیس اس پورے ضلع کی محفوظ ہے؟ اس کی جتنی خفیہ انفارمیشن یا کوئی بھی انفارمیشن یا ان کی جو مخبر کی اطلاع آتی ہے، کیا وہ آڈیو ویڈیو سے محفوظ ہے؟ ہم ججز یا ان چیزوں کی تو بات کرتے ہیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ ایک دوسرے کی جب آڈیو ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں اور کس کے ذریعے ہو رہی ہیں، یہ میرے خیال میں تو جو امپریشن بنا ہوا ہے وہ تو جو بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بیسک کام ہے کہ ان کو روکیں وہ، اور اگر وہ ان کو روکیں گی نہیں تو پھر جو کھرے جا رہے ہیں، جو اشارے جا رہے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جب روکنے والا اپنا کام نہیں کرے گا تو پھر اشارے جو اٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک اٹھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایز اے لائر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک مبینہ آڈیو آ جاتی ہے میرے سامنے، میں فار ایگزامپل میں اپنی مثال ہی رکھ لیتا ہوں سامنے، مجھے اس کو اپنے چینل کی اسکرین پر دکھانے سے پہلے قانونی طور پر کون سے لوازمات پورے کرنے ہیں جس کے بعد میں اس کو اپنی اسکرین پر چلا سکتا ہوں؟ میں اگر جناب اجازت دے تو میں وہ لفظ ہی پڑھ دیتا ہوں جو ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیے تھے یا ڈائریکشنز دی تھی 22/12/2021 کی. نہیں، میں وہ تو آپ نے بتا دیا، اس میں مزید میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں اپنے طور پر اس کو لیب میں کسی بھیج کے وائس سیمپل میچ کروا کے فورنزک کروا کے دونوں جانب سے اپنی تسلی کر کے اس کے بعد میں چلا سکتا ہوں؟ یہی تو گزارش کرنے لگا ہوں کہ چونکہ اس میں تھوڑا سا وہ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے کہ آپ ایسا کوئی کنٹینٹ دیں گے ہی، لیکن اگر آپ کے پاس آ گئے تو آپ اس شخص کو کنفرنٹ کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ آپ کی آڈیو میں چلا سکتا ہوں، آپ اجازت لیں گے اس سے. صحیح. وہ اس کی پرائیویٹ آڈیو یا ویڈیو ہے، وہ اس کی پرائیویٹ لائف ہے، آپ اس کی پرائیویٹ لائف کو اس کی اجازت سے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر ایئر کریں گے، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو آپ ایئر بھی نہیں کر سکتے. تو جب اس سے اجازت کا سوال آئے گا تو پھر اس کی اتھینٹسٹی کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ شائع کر لیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ میری نہیں ہے، یا میرے کلپ جوڑ کے بنائی گئی ہے، یا میرا کنٹینٹ کو ادھر سے اٹھا کے یا ادھر سے اٹھا کے بنایا گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کو ایون میں بتا رہا ہوں نا کہ جو پیمرا کا سیکشن 20 ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ کریں. صحیح. اچھا، آپ کی پٹیشن بنیادی طور پر جو ہے وہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ انشور کریں کہ ایسا مواد نشر نہ کیا جائے، بٹ ادروائز ایسا مواد جو ریکارڈ ہونا ہے وہ ظاہر ہے کہ آئین کے اور قانون کے خلاف ہے، اس کا بننا اس کو ایڈمیسیبل بیفور اے کوڈ آف لا، قانون شہادت کیا کہتا ہے؟ اس پہ نا میں اس پہ تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں. دو طریقے سے چیزیں ایئر کی جا سکتی ہیں آج کل جو ہے. ایک تو یہ ہے جیسے ہم آ جاتے ہیں ٹی وی چینلز ہیں یا اخبار ہیں. دوسرا ہے سوشل میڈیا. ٹی وی چینلز کی حد تک
وہ سیکشن آ گیا. اور جو سوشل میڈیا کی حد تک ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی حد تک جو پیکا ایکٹ ہے 2016 کا سیکشن 20 ہے, اس میں ایگزیمپٹ کیا گیا ٹی وی چینلز کو. کیوں ایگزیمپٹ کیا گیا؟ کیونکہ ان کی ریگولیٹری پیمرا ہے. صحیح. تو جب آپ قانون شہادت کی بھی بات کرتے ہیں تو جب تک جس جو آڈیو یا ویڈیو جس ڈیوائس پہ ریکارڈ ہوا, جس نے ریکارڈ کیا, وہ جب تک جا کے شہادت نہیں دیتا اور اس کو ایگزیبٹ نہیں کراتا, تب تک تو اس کو ایویڈنس نہیں مانا جا سکتا. صحیح. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی اہم معاملہ ہے یہ سوال. ہر پاکستان کے شہری کو پاکستان اداروں میں اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خود سے کرنا چاہیے کہ آج کے سیاسی فائدے کے لیے, آج اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے, آج سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ یہ کام تو کر لیں گے, لیکن اس عمل کے دوران آپ اس ملک کے اداروں کو, سسٹمز کو, اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو, ان کے اوپر جو ٹرسٹ ہے, وہ جو اعتماد کا رشتہ ہے عوام پاکستان کا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ پاکستان کی مسلح افواج ہے, یہ حکومت پاکستان ہے, آپ اس رشتے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے وقتی سیاسی فائدے کے لیے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پاکستان کے وزیر خارجہ گوا میں موجود ہیں. سرگئی لاوروف, روسی وزیر خارجہ سے اب تک ان کی ملاقات ہو چکی ہے. ایک ڈنر ہونے والا ہے, اس ڈنر پر سبرامنیم جے شنکر سے بھی الیک سلیک ہوگی. یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے, اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آج دوپہر پاکستان کے وزیر خارجہ کا طیارہ بھارتی فضاؤں میں تیرتا ہوا گوا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے گوا پہنچتے ہوئے کیا پیغام ریکارڈ کروایا, ذرا سنیے. آج میں گوا بھارت جا رہا ہوں, جہاں میں پاکستان کا ڈیلیگیشن کو قیادت کر رہا ہوں ٹو اٹینڈ دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کاؤنسل آف فارن منسٹرز. میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت یہ ایس سی او کو دیتا ہے اور کتنا سیریسلی اپنا ممبرشپ کو بھی لیتا ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو انگیجنگ بائیلیٹرلی ان ممالک کے ساتھ جو اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے. آپ کا شکریہ. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ میں بائیلیٹرلی ان ممالک کے ساتھ انگیج کروں گا, دو طرفہ میٹنگز کروں گا جو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہیں. انڈیا بھی اس میں سے ایک ہے. جبکہ دفتر خارجہ کا بیان یہ تھا کہ فرینڈلی ممالک کے ساتھ ملاقات ہوگی پاکستان کے وزیر خارجہ کی. اب تک تو یہی ہے کہ ان کی ملاقات سرگئی لاوروف روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہو چکی ہے. دیگر ملاقاتیں کیا ہوں گی ایشائیے کے اوپر سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ؟ کیا کوئی پل اسائڈ جس کو کہا جاتا ہے, کہیں کسی کونے میں کھڑے ہو کر سلام دعا ہو جائے گی, الیک سلیک ہو جائے گی, پلیزنٹریز ایکسچینج ہوں گی. بہت ہی سگنیفیکنٹ وزٹ ہے, ایک واٹر شیڈ مومنٹ کی طرح ہے, کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد خاص طور پر یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ, خواہ وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہو, اس میں بھی شرکت کے لیے جائے گا. یہ شرکت کیا ضروری تھی, غیر ضروری تھی, لو لیول پارٹیسپیشن کی جا سکتی تھی, ورچوئل پارٹیسپیشن کی جا سکتی تھی؟ اہم سوالات ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ فیصل, صحافی ہیں. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. تھینک یو عیسیٰ فار انوائٹنگ می. آپ انڈین میڈیا پہ بہت آتے ہیں, آپ ارنب گوسوامی کے شو میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی آپ کسی اور چینل کے اوپر انڈین بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی فیئرس قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں انڈین میڈیا میں اس وقت پلس کیا ہے, وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورے کو کیسے رپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عیسیٰ, انہوں نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک وزٹ ایک نارمل وزٹ ہے اور اس کو وہ کسی بھی طریقے سے ایک امپورٹنٹ وزٹ بالکل نہیں کنسیڈر کر رہے. پاکستان کے فارن منسٹر کا وہ وہاں پہ جانا وہ صرف اور صرف اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ چناؤ کا سال ہے پاکستان میں, الیکشن ہونے, تو شاید کسی طریقے سے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی تناظر میں کچھ جگہ پہ مجھے یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ جیسے جو گریٹ بھٹو تھے پاکستان کے, انہوں نے اپنے جو نیریٹیوز تھے ان کو فارن پالیسی کے حوالے سے شیپ اپ کیا تھا, تو شاید یہ اسی طریقے کی ایک کڑی ہے. اور انہوں نے جو پراپرلی ایک ورڈ یوز کیا وہاں پہ, وہ ایک انٹرن کا لفظ یوز کیا ہے, انٹرنی فارن منسٹر, جس میں کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے یہ جو انٹرنی فارن منسٹر ہیں وہ کسی نہ
किसी तरीके से एक नया बयानिया तलाश कर रहे हैं जगह जगह जाके अपने फॉरेन ट्रिप्स के हवाले से, ताकि उनको इलेक्शन में कुछ ना कुछ मदद मिल सके। इसी हवाले से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि दिसंबर में एक स्टेटमेंट दी गई थी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की जानिब से, जिसमें कि उनकी तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुच्चर ऑफ गुजरात कहा गया था, और फिर बहुत ज्यादा तनकीद की थी उनपे। तो उसको भी वो उन्होंने बिल्कुल लाइटली लिया था, और उन्होंने ये कहा था कि शायद सीरियस नहीं लेते, सीरियस नहीं ले रहे बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि वो इस पूरी हुकूमत को ही सीरियस नहीं ले रहे, तो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो उनको क्या क्वेश्चन। बट द क्वेश्चन इज, देखें इससे पहले जो है जो विजिट हुआ था पाकिस्तान के किसी हाई लेवल ऑफिशियल का, वो सरताज अजीज साहब इंडिया गए थे। उस दौरे पे मैं भी वहां पर था। अमृतसर में एक बड़ा तल्ख किस्म का वाकया जो है वो भी वहां पर हुआ। हमें रातों रात वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान वापस आना पड़ा। उससे पहले गई थी हिना रबानी खर। जब हिना रबानी खर गई थी, आई कैन टेल यू कि 24/7 इंडियन मीडिया पागल हुआ था पाकिस्तान की वज़ीर खारजा, उसने क्या जूता पहना हुआ है, क्या पर्स पहना हुआ उठाया हुआ है, किस तरीके से वो बोलती है, क्या उसका मौक़िफ़ है। क्या आपको आज उस किस्म की झलक नजर आ रही है इंडियन मीडिया पर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को लेकर? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में एक वो जो ब्रिगेड लेके गए अपने साथ मखसूस किस्म के सहाफियों की, जिसमें कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट यू माइट बी देयर। No, I did not apply for it, so let's just not go there. उसमें obviously एक होस्ट गवर्नमेंट मौजूद है, और होस्ट गवर्नमेंट जो है वो किसको एक्रेडिटेशन दे रही है, किसको अलाउ कर रही है गोवा साथ आने का, ये तो जाहिर है कि एक होस्ट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और देखिए, एक अंजुमन सताइश बाहमी के नाम से एक ग्रुप वो लेकर गए। मुझे ये कहना मैं जरूरी समझता हूं कि आपको पता है कि मेरा ऑलमोस्ट एवरी वीक बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स है इंडियन मीडिया पे। तो मुझे कल 2 जगह से कॉल्स आई कि अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो फिर आपने इन स्टूडियो हमें टाइम देना है। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं बिल्कुल नहीं आ रहा, because nobody invited me, as very selective people were invited. But let's just look at the broader picture. If we look at the people who are with him, इंडियन मीडिया तो उनको कोई कवरेज इस वक्त उस हवाले से नहीं दे रहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किधर बैठे हैं, गोवा की कोई तस्वीरें। लेकिन हमें वो ब्रिगेड नजर आती है कि वो अपनी अपनी तस्वीरें लगा के ये शो कर रहे हैं कि शायद हम लोग गोवा पहुंच गए और जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद हल हो गया। बट लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। यहां पर गवर्नमेंट का, या अगर आप उनसे पूछें, उनसे फील लें, सेंस लें कि भाई आपने ये फैसला क्यों किया, तो वो कहते हैं कि देखें ये मामला इंडिया का नहीं है, ये मामला है शंघाई ताउन तंजीम का। चीन हमारा बड़ा क्लोजेस्ट पार्टनर है। शंघाई 5 अब शंघाई ताउन तंजीम बन चुकी है। उस फोरम पर जब चीनी वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब उन्होंने इंडिया से पाकिस्तान आना है, यहाँ पर बायलैटरल भी होना है, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और चाइना का ट्राइलैटरल भी होना है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का जाना ज़रूरी था। बट द क्वेश्चन इज़ कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप वो नहीं है जो 5 अगस्त 2019 से पहले था। ऐसी सूरत में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्चुअल अटेंडेंस लगाते हैं जो वज़राए दिफा का इजलास था। यहाँ पर जो बिलावल हैं उनको जाना चाहिए था, या हिना रबानी खर को भेज देते, या वर्चुअली पार्टिसिपेट कर ले। ईसा, आई अग्री विद यू, या तो वर्चुअल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी या हिना रबानी खर साहिबा को भेजना चाहिए था। यहां अगर देखा जाए कि बिलावल साहब वहां पे क्यों मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी इसका अपना फैसला है। वहां पे जाना उन्होंने जरूरी समझा। वेयर एज अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, पीआर एक्सरसाइज, पीआर एक्सरसाइज है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का स्टांस लादा है, गवर्नमेंट एज obviously it is being led by PMLN, और अगर पीपल्स पार्टी का स्टांस देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। अगर हम देखें तो इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब चीफ जस्टिस को बुलाया गया तो वो नहीं गए, जस्टिस मुनीब ने
फिर वर्चुअल वहां पे पार्टिसिपेशन की। डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं गए, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए, एससीओ में प्रेजेंस के लिए वर्चुअली ही अटेंडेड इट। यस वी हैव ट्रबल्स, यस वी हैव प्रॉब्लम्स विद इंडिया एंड हमें उसका इदराक है। और हम ये जानते हैं कि पिछली भी जो गवर्नमेंट थी उसका भी एक प्रिंसिपल स्टांस था कि अनटिल अनलेस इंडिया बैक्स ऑफ फ्रॉम एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A जो कि कश्मीर के ऊपर ने वो इलीगल ऑक्यूपेशन को बरकरार रखने के लिए किया हुआ है, वो जब तक रिवर्सल नहीं आता उसका, तो देन पाकिस्तान का ऐसे इंडिया में मूव अराउंड करना इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। लेट मी रिमाइंड माय व्यूअर्स, यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहित यूसुफ साहब वो जब उन्होंने पार्टिसिपेट एनएसएस की मीटिंग में किया था, वो अपने पीछे बैकड्रॉप में पाकिस्तान का वो नक्शा लगाकर बैठे थे जो पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था और उसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटस है पाकिस्तान जो समझता है उसको सामने रखा और इंडियन साइड ने वॉकआउट कर दिया था। यहाँ पर ऑप्टिक्स वो नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का मामला नज़र आ रहा है। बिलावल जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार गुज़श्ता साल जून की 16 तारीख को वो मौजूद थे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की इकनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी, एक दूसरे पर माशी तौर पर इन्हिसार होगा। तो यानी अब वो उनकी बात से तासुर ये झलकता था कि कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल दें। तो आपको ये वाइब्स आ रही हैं बिलावल के इस दौरे के हवाले से? मुझे बिल्कुल आपको लगता है कि बड़े बड़े वाशगाफ अंदाज में, दो टोक अंदाज में एससीओ के प्लेटफॉर्म पे तकरीर करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कहेंगे कि एससीओ का जो एजेंडा है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का ये मसला पूरे रीजन के लिए एक एटॉमिक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया। देखिए एससीओ का जो फोरम है इट इज नोन फॉर नॉट ब्रिंगिंग इन द बायलैटरल इश्यूज को हम नहीं हाईलाइट कर सकते। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई जो पागलपन है वो वहां पे हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन साइडलाइंस पे जो उनके बयानात होंगे उसमें हमें कुछ इस तरह के हिंट्स मिलेंगे कि वो एक नैरेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ईसा यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ये क्यों भूल जाते हैं। ये भी बताना चाहता हूं, ये जो यहां पर आपको फुटेज में नजर आ रहे हैं ना, जो शख्स रिसीव कर रहे हैं बिलावल को, जिनके साथ बैठकर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गुफ्तगू करें, ये उनके डीजी पाए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए जो उनके डीजी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, वो उनको रिसीव कर रहे हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसे हमसाये से तो बात नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती कोई जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता हो। बिल्कुल। तो उसके बावजूद बिलावल जो हैं वो जाने का फैसला करते हैं। ईसा इसी वीक के शुरू में या लास्ट वीकेंड पे आपको पता है कि एनएसए अजीत डोवल कहाँ मौजूद थे? ईरान में मौजूद थे। वो ईरान में हाई मीटिंग्स हुई उनकी, किस वजह से? क्योंकि वो चाबहार को इंटरलिंक करना चाहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ और फिर एंडिंग अप टू रशिया, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। हम लोग बायलैटरल कोऑपरेशन ढूंढ रहे हैं इंडिया से कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, इंडिया हमारे वेस्ट की तरफ देख रहा है कि वो किसी तरीके से चाबहार को लिंक करके पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो कर दे। व्हाई कांट आवर फॉरेन मिनिस्टर जब बारी आती है काबुल जाने की तो वहां पे नहीं जाते, और जब इंडिया की बारी आती है तो वहां पे भागे भागे जाते हैं। जब ईरान, रूस, चीन और ये वज़राए ख़ारजा मिलते हैं तो वहां पर पाकिस्तान की स्टेटमेंट इस वक्त मुझे नजर आता है, इस वक्त एससीओ में अगर कोई एडवोकेसी की जानी चाहिए थी पाकिस्तान की जानिब से तो वो अफगानिस्तान के लिए की जानी चाहिए थी कि हम किसी तरीके से थ्रू अफगानिस्तान के कोऑपरेशन के साथ सीपैक को इंटरलिंक करें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ एंड एंडिंग अप टू रशिया। दैट्स हाउ वी शुड बी प्लेइंग, बट इफ वी आर नॉट प्लेइंग समबडी हैज टू प्ले। बट तो इंडियंस प्ले कर रहे हैं। ये होता है कि व्हाट डू यू थिंक इज द नेक्स्ट स्टेप? फॉरेन मिनिस्टर तो चले गए, जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है, अब समिट भी होना है, समिट पे कौन जाएगा? वेल ऑब्वियसली देन यू हैव टू सेंड योर प्राइम मिनिस्टर।
फिर क्या उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर की बारी आएगी तो मेरे ख्याल में उस वक्त तब भी आप कोई दोबारा वज़ीर खारजा को तो नहीं भेज वज़ीर सकते। खारजा को तो नहीं भेज सकते, तो मेरे ख्याल में उसमें स्पीकर असेंबली को या किसी को भेज दिया जाएगा जिसमें कि वो टोटल पूरा करने के लिए वहां पे भेज देंगे, क्योंकि अभी तक जो नजर आ रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट में, विद इन गवर्नमेंट इट इज अ डिवाइड देयर, डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जाएंगे, ये दोनों एक पार्टी से हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दूसरी पार्टी से हैं, इनका अपना एक मौकफ है, ये अपने तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वहां पे चले गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जुलाई में मुझे जाते हुए वहां पे नजर आते हैं, वो तो नहीं जाएंगे। वो नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि इस वक्त 2-3 फॉरेन पॉलिसीज चल रही हैं। एग्जैक्टली। एक नून लीग की फॉरेन पॉलिसी है, एक बिलावल भुट्टो जरदारी की फॉरेन और एक पॉलिसी, स्टेट की, और एक स्टेट की। तो स्टेट की फॉरेन पॉलिसी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जाएं। बिल्कुल आपको नहीं, लगता है? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में स्टेट की फॉरेन पॉलिसी वो है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जस्टिस मुनीब जो हैं उन्होंने भी थ्रू लिंक वर्चुअल पार्टिसिपेशन की, वर्चुअल पार्टिसिपेशन ही Exactly. होनी चाहिए थी। अच्छा, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चीन में वज़ीर खारजा जो थे गुज़श्ता साल तक, वांग वी, उनको यांग जेची की जगह लगा दिया गया पोलिट ब्यूरो में। ही इज़ द टॉप डिप्लोमेट ऑफ चाइना राइट नाउ। लेकिन जो उनका वज़ीर खारजा के हुदे पर रिप्लेस किया किंग आंग ने, गालिबन 31 दिसंबर को। बिल्कुल। एंड ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान आफ्टर अ लैप्स ऑफ मोर देन 4 months। ये क्या सजेस्ट करता है? ये तो कहते हैं हमारा इमरान खान ने चीन के साथ बिगाड़ दिया था, हम ही हैं चीन के सबसे बड़े दोस्त। 4 महीने के बाद इस दौरान सिर्फ एक टेलीफोनिक राब्ता है किंग आंग का और बिलावल भुट्टो जरदारी का। देखिए उसकी 2 इंपॉर्टेंस हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंस जो है वो ऑब्वियसली चीन वो चीज सोच रहा है जो कि शायद हम सोचने में लेट है, और वो इंपॉर्टेंस दे रहा है अफगानिस्तान को कि हमें रूट जो है अफगानिस्तान का वो इस्तेमाल करना चाहिए। इफ वी आर डिलेड देन ऑब्वियसली इंडिया गेम डाल देगा चाबहार के थ्रू, और चीन को इस चीज के बारे में इल्म है। और दूसरी बात यह है कि चीन नहीं चाहता कि वो इकलौता विजिट जो है वो इंडिया का रखे। वो इंडिया तो आना चाहता है, लेकिन साथ ही इंडिया से उड़ के वो सीधा इस्लामाबाद में आना चाहता है। गोवा से फ्लाइट जो उड़ेगी वो इस्लामाबाद के लिए आएगी, वो रीअश्योर करने के लिए कि कोई इकलौता हमने इंडिया को विजिट नहीं दिया। हमने जो माजी में देखा है, इंडिया को इस तरह के विजिट्स पसंद नहीं है फॉरेन मिनिस्टर्स के, जब क्लब करते हैं। हाँ, वो जो क्लब करते हैं, सरगेई लावरोव इंडिया गए थे, वहां से फ्लाई करके फर्स्ट एवर टाइम था कि जब वो अप्रैल की 4-5 तारीख 2020 को ही लैंडेड इन इस्लामाबाद, और मिर्चें लगी हुई थी इंडिया में। मिर्चें लगी थी, और इसके ऊपर हमने क्या देखा था कि वो S-400 की जो उस वक्त डील चल रही थी उसमें भी हिकअप्स आई, फिर वो सारा उनके दरमियान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और फिर एशियन नेटो करार दिया रूस के वज़ीर खारजा ने उसे। हाँ, तो इस तरह के विजिट्स उनको पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर चाइना ने ये किया है तो उसकी यही 2 वजूहात हो सकती हैं कि चाइना वांटेड टू टेल देम यस SCO हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट टेकिंग प्लेस इन इंडिया, it is important for us, but at the same time we want to reassure that Pakistan is more important than anything। सही, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी जो है वो रखनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा जा रहे हैं, ये फैसला लिया, लेकिन अब ज़रा इसको बड़े इज़्ज़तदार तरीके से वहाँ पर निभाना चाहिए। पाकिस्तान के जो प्रिंसिपल्ड पोजीशंस हैं मुख्तलिफ मामलात पर, इंटरनेशनल मामलात पर, बायलैटरल मामलात पर, चाहे वो फोरम पर उठाएं, फोरम के अलावा इंटरव्यूज़ दें, वहाँ पर उठाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और दुनिया बड़ी तब्दीली से गुजर रही है, ब्रिक्स में एक्सपेंशन हो रही है, कुछ 24 ममालिक एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की बात कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, और SCO का मामला भी बहुत अहम है, उसमें बेलारूस और ईरान को मेंबरशिप दी जा रही है। ये वो डेवलपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बजाय इसके कि यहाँ पर पार्लियामेंट में खड़े होकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इमरान खान के लिए सियासी ज़मीन गर्म करने और कानूनी ज़मीन गर्म करने की बातें करें, उनको खारजा महाज पर लड़ने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।